1999 मैट्रिक बैचर बंधु मिलन कार्यक्रम आम बंधु मैंने बर्तमान आगू आगू चलती से गोटे पार्क अच्छे से पार्क भितर आम आज बुलवा से पार्कर मजा टिके नवा 1999 मसीहा मैट्रिक बंधु मिलन आम जो बैच अच्छु से बैचर बंधु मिलन ता भर आम टे समस्त संपर्क में कथा हवा चलतु सहित से पार्क बुलवा आउ ए बनर केते प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर ये हूँ जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक टमका अंचल जोटा कहते तल टमका ऊपर टमका आपण मैंने आसवे ऊपर टमकार सुंदर आपण प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर ये अंचल पहाड़ अच्छी पर्वत अच्छी झरणा भी अच्छी आउ यही एनएच आपण मैंने आसवे यही जगार ओह्लैला बण भितर आपण मैंने बनभोजीर आशार जमाई पारे ता सहित आम से पार्क भीतर को आज जावा से पार्क देखा से पार्क केमती कौन होची एंजॉय करें लिखाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बायोडायवर्सिटी पार्क आठी बहुत संख्यक लोक और पर्यटक मैंने आसती ये जगह को आम देखा तार भीतर को चल चल से भीतर को जा टमका जैव विविधता उद्यान शुभ उद्घाटन अशोक बाबू आपंकर आज मैट्रिक बैच जो फिस्ट कर कौन लगुच भल लगुच ये जन वरिष्ठ शिक्षक से आमर बंधु केमती लगुच मैट्रिक बैच टी बहुत बढ़िया लगे सब सांग मैंने पहुँची गले बर्तमान पार्क भर आम किसी योजना हम निश्चित भाव आमर आउ जन बंधु सबुठ मुझे भल पाए आमर भीम बाबू कौन कहे ये तो वर्ष बहुत बढ़िया गत वर्ष अपेक्षा आ समस्त आसापी निश्चित भाव कह आसता वर्ष समस्त आउ टे अधिक हेल्ले भल लगे ये पार्क एंट्री पीस आपण मैंने एंट्री करूँ यही जगार जो प्रवेश करेंगे सौंदर्य पूरा भरपूर कराई जहाँ आप नेचुराल देखिपारे ये जगार प्राय जोटा प्रकृतिर सौंदर्य अच्छी ये देखो ये गोटे संकेत आपण मैंने दिखाई देखिपारे पार्क एंजॉय करें ये पार्क एंजॉय कलापर ये गोटे देखिए प्रकृतिर धरापृष्ठ केमती साइड की रखला परिका गोटे स्मृति कर सतका जमी गाई खड़ा है पार्क देखो भरपूर लोक आपण मैंने पार्क को आसपारे बहुत एंजॉयबल करेंगे आपणकर वर्षर शेष दिन गुड़िक आउ टे मजा मस्ती करेंगे पार्क एत सौंदर्य भाव डस्टबिन रखाई आपण मैंने छोट पिला माने केमती हाँ सब गुड़िक फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी बिना ये भी गोटे ये गंडा हाथी अच्छी आउ सबुठ बड़ कथा ए पार्क निरा अच्छी आपणकर विभिन्न संप्रदायर संकेत मान कराई ये गोटे मेसेज दिखाई वृक्ष ही जीवन आपण मैंने प्रत्येक गछ को जत्न सहकार रे कौन गछ को छिंदेबे ना ये परिवेश बुलवा बेले को आपण मैंने एप्रति दृष्टि देवे कौन क्षयक्षति करेंगे ना पार्क मजा ने जदि आप पार्क भीतर को आसुँच मैंने निश्चित भाव ये गोटे भल अच्छी आप चिल्ड्रेन जो छोट पिला मैंने आपण सागर आसुँच एंजॉय करेंगे ये झुली अच्छी आठी गंडा गंडा हाथी कराई हरण कराई पे जमी एंजॉय करेंगे खुशी हे भिजुआल गुड़िक से देखिए हाथी गुड़िक अच्छी सब स्टाच्यू अच्छी आपण मैंने देखिपारे खुशी हो पारे सब भल लगुच कुनि कुनि पिला माने पड़िया खेलुंट हसुँच ये गोटे दोड़ी अच्छी एठी खसड़ा करें खसड़ा देखिपारे बुली पारे गोटे अच्छी आमर जो घरे जेजेमा जेजेमा माने जो नाती नातुणी मान को स्नेह श्रद्धा करती ना ये किंतु गोटे किंवदंती अच्छी आप देखिपारे आउ गोटे सुडंग अच्छी आउ ये सुडंगटा
ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଚଢ଼ିକି ସେପଟେ ଖସିବେ ଖସିଲା ପରେ ଏନ୍ଜୟ ହେବେ ମୁଁ ଟିକେ ହଁ ଟିକେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣ ଘରେ ଆଗରୁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକେତ ପାର୍କରେ ଦେଖାହେଇଛି ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଗଛଟିଏ ସେଇ ପରିକା ନ କରନ୍ତୁ ନାତି ନାତି ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ ଅବିକଳ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ପାର୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂକେତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲଟି ଅଛି ନା ତଳକୁ ହେଇନି ହେଲାନି ତଳକୁ ଆଇ ହଁ ହେଲା 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 ପା ଚାଲ ମାରିଦିନେ ଉପରଟା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରିକା ଆମେ ଯିବା ଆଉ ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅ ଆସିଲେ ଟିକେ ଖେଳିଥାନ୍ତା ତଥାପି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ପଶୁଛି ହଁ ପଶିପାରିବି ହଁ ସେମିତି ନ ଭାଇ ହେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଗେ ହଟ୍ আবে আবে মুন্ডটা আগে না কোন পড়ছে বা মুন্ডটা বসে ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଇଏ ଫଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା না না মুন্ড না না মুন্ডটা আগে হ্যাঁ সে হ্যাঁ মুন্ডটা আগে কোন লা সে নূয়া খেল ହେଲା ହଁ ଏ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ନା ନା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେ ଆରେ ଟ୍ରାଏ କର ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ସେ ମୋତେ କହିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଆରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଟିକେ କାଇଁ ତ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ବା ହେଲାନି ଏଇ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଅଛି ଦାୟକ ଆମର ଦୁଇ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ ଖେଳନାକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲା ଖେଳିବା କଥା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳେଇ ପାରିବେ ହଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା ହଁ ବାସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଆପଣମାନେ ଖେଳନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ ହଁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଅଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଭରପୁର ଘେରା ଅଛି ଆହୁରି ଏ ପାର୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଗପରେ ନାଗୁଛନ୍ତି କାରଣ ସମୟ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଟିକିଏ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଯାହା ଯାହା ମିଳେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଇଏ କହୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ତୋ ମନ ଏତେ ଦୁଃଖ କେଉଁଝର ଠାରୁ ଟମକା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବନି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତମ ଘର ଠାରୁ ଏଇ ଦୂରଟା କେତେ ବାଟ ଅଛି 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ କେତେ ବାଟ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଯେହେତୁ ଘର ଥିଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରୁ ନା ଯୋଉ ପାଣିକୋଇଲି ଠାରୁ ଏ ଗାଁଟା ବହୁତ ଭଲ ନିଜ ବାପ ଘର ଭଲ ବାପ ଘରଟା ଭଲ ଶାଶୁ ଘର ଭଲ ନୁହେଁ ନା କ'ଣ କହୁଛି ଶାଶୁ ଘର ଭଲ ବାପ ଘର ବି ଭଲ କାହା କୋଉ ଘରଟା ଭଲ ସବୁ ଘର ଆଉ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛ ଯୋଉ ଘରକୁ ସବୁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା 1999 ମସିହାରେ ଆମ ଯୋଉ ଇଏ କଲେ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ କଲେ ଇଏ ବିପିନ ବାବୁରୁ ଆମର ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେ ଡର ମାଡ଼ୁଛି ତାକୁ ପୁରା ଭରପୁର ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆସ ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ହଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କରିଗଲେଣି ଆମେ ସେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଛି ପିନେ ଅଶୋକ ଏକଦମ ଜୋରଦାର ମୋଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କଦମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ ବାବୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଆହାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମୋର ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି